नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानू उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को मु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ अच्छा ताहले आम चैनल टी लाइक करूँ और सब्सक्राइब करूँ सांग मान पाखु शेयर करूँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने जीवा बहुत किसी साधना अच्छी जो मैंने साधना शिक्षा करने चाहूँगी ताहले आम जो पूर्वर आज ये जो साधना होउची यही साधना वीडियो पूर्वर एक वीडियो अपलोड करची। साधना करने पूर्वर आपण माने कौन कौन सब नीति नियम पालन करिवार अछि से वीडियो रे मु सब कहि सारी किंतु यही वीडियो रे आउ से सब विषय आलोचना करी वीडियो टी लंबा करिया पई मु चाहू नाही। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा माँ रामचंडी साधना विषय रे। माँ रामचंडी साधना जहाँ को कि प्रभु भगवान राम जेतबले बनस्थरे रोउथिले प्रभु माँ को आनी स्थापना करथिले आ प्रभु रामचंद्र भगवान माँ दुर्गा को बा माँ रामचंडी की आनिकी स्थापना करी प्रभु पूजा करुथिले प्रभु माँ को साधना करथिले। दर्शक बंधु प्रभुंकर नाम अनुଯାयी माँ को ना रामचंडी होईची से विषय तो आउ के आलोचना करवा। जदि ये वीडियो रे से विषय आलोचना करुँची ताहले वीडियोटी लंबा हो जिवो। दर्शक बंधु यही वीडियो जड़े भाई अनुरोध करते भाई का नाम हूँ कैलाश चंद्र महापात्र भाई अनुरोध वीडियोटी पकाऊँ आज रामचंडी माँ वीडियो आपण मैंने माँ रामचंडी साधना करूँ। दर्शक बंधु पूर्व दिग को मुख कर बसवे आपण जो मंत्र जप करेंगे आपण मैंने पूर्व दिग को मुख कर बसवे। आपण जदि घरे करुचनी ताहले से घर को आपण व्यतीत अन्य कहीं लोक जीवे नाही केवल आपण जीवे। आपण यही साधना कौटी करें ना बेलगछ मूले करें कौन देवी मंदिर रे करें ठाकुराणी मंदिर रे करें चंडी मंदिर रे करें काली मंदिर रे करें दुर्गा मंदिर रे करें शमशान रे करें घर भितर करें घर बाहर करें निज छात पर आपण यही साधना करें खोला आकाश तले भी यही साधना करें कौन असुविधा नहीं। दर्शक बंधु किंतु साधना करने जीवा आगु सुरक्षा घेरा आउ देह किलन करनवा नित्यांत आवश्यक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। दर्शक बंधु यह हूँ माँ रामचंडी साधना। यही साधना रे आपण कौन करेंगे ना जो स्थान रे करेंगे स्थान टी उत्तम भाव पवित्र भाव आपण कौन करेंगे ना लिपि देवे लिपि दे सारिक कौन करेंगे ना गोटा माठिया गोटा माटीर तैयारी कलश ताकू आपण गोबर रे बागेकी लिपि देवे लिपि दे साइला परे आपण जो पोखरी जदि आपण घर पाखरे अच्छी जोटा अतुठ से अतुठरू आपण गोटे कलशे पानी गोटे निश्वास रे भरिवे पछको बुली अनेबे नाही। आपणकर जदि नई अच्छी ताहले नई रे भी जोटी तुठ नथिबो अतुठरू आनी परिबे जदि नई नाही कि कोनोसी पोखरी नाही जदि आपण टाउन रे रहउचंती ताहले आपण कौन करेंगे ना शुद्ध पवित्र ट्यूबवेल जल हो किंबा जेकोसी पानी आपण आणुचनी किंतु शुद्ध पवित्र भाव में पानीटी आणतु। दर्शक बंधु माँ को कलसी माटी कलसी लगे माटी कलश रे गोटे निश्वास रे पानी भरिवे पानी आनिला बेले आउ पछको बुली अनेबे नाही। आपण जो स्थान रे साधना करेंगे आपण से स्थान रे पूर्वर पंचशस्य किसी रखिथिबे पंचशस्य किंबा धाळ पंचशस्य धान आपण रखिथिबे रखि सारी पला परे माँ को सही धान उपर कलशटी जमी बसंती स्थापना करेंगे आंब डाल देवे दुब देवे कदली पत्र रे आपण माँ को सेठी आवाहन करेंगे। दर्शक बंधु हलदी बाटी थे गंधौला बाटी थे कलश देहरे हलदी देवे गंधौला देवे दे सारिकी कौड़ी रे दीटा आपण टिके कला देकी माँ को आखि लगेबे लगे सारी माँ को पैड देवे पैड दे सारी लाल छिट किंबा कला शाढ़ी आपण माँ को घोड़े देवे शंखा देवे कुंकुम देवे माँ को जमीती कलश रे जमीती पूजा है से भले आपण जानी पूजा करेंगे। दर्शक बंधु आउ एक कथा मु कहूँ पाखरे आपण कलशटी आपणकर बसीगला आपण कलश आगरे गोटे पीढ़ा पकेबे जार पीढ़ा अच्छी पकेब ना खटुली भी पकेले चलो खटुली उपर आपण एक लाल कपड़ा जोटा चिकिमिकी कपड़ा आपण जानी छिट छिट कना पकेबे पकई साइला पर कौन करेंगे ना से आमर तीन पुंजी चाउल देवे प्रथम चाउल गणेश नाँ देवे द्वितीय चाउल राम नाँ देवे तृतीय चाउल माँ रामचंडी बोली सुमरणा करके देवे
ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 3ଟା ଗୁଆ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ 3ଟା ଗୁଆ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ଖଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଲାଗିବ। ଆପଣ 3 ଖଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟା ପାନ ବି 3ଟା ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆଉ କଳା ଅପରାଜିତା ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଧୂପ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣ ଦେବେ। ବଳିତା ଆପଣ 3ଟା ବଳିତା ଲଗାଇବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଦେବେ ଆପଣ, ଆଉ ଝୁଣା ଦେବେ, ଆଉ ଆଳତି ମାଆଙ୍କର କରିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କହି ଆପଣ ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କହି ଆପଣ ଆଳତି କରିପାରିବେ, ଧୂପ ଦେଇପାରିବେ, ଝୁଣା ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ସାଧନା କରିବେ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସ୍ମରଣା କରିବେ, କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଳା ହେବ, ଆପଣ କେଉଁ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ତୁଳସୀ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ସଂକଳ୍ପର ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା, ମୁଁ ଅମକେଇ ଗାଁର ଅମକେଇ ପୁଅ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅମକେଇ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 9 ଦିନ କିମ୍ବା 11 ଦିନର ମା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଠାରୁ ମା ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏତିକି ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବେ। ନେଇ ସାରିକି ସାଧନା କରିବେ। ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି 108 ଥର ଜପ ହେବ। 11 ଦିନ ସାଧନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଜପ କରିବେ, 11 ଦିନ ସାଧନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ, 108 ଥର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା 24 ଥର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା 54 ଥର କରିପାରିବେ। ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 108 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଜପ କରିପାରିବେ, 24 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ, 54 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଦେବୀ, ଯିଏ ମୂଳ ଦେବୀ, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ସମୟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବ। ଆଜି ସାଧନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି 9ଟା, କାଲି 10ଟା, ତାପରେ 9:30, କାଲି 7ଟା, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାଧନା ହେବ ଆପଣ 11:30ରୁ, ରାତି 11:30ରୁ ଆପଣ ନା 3:30 ଭିତରେ, 3ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ରାତି 11:30ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଏହି ସାଧନା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଏ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା 11 ଦିନ ହେବ। 11 ଦିନ ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ 11 ଦିନ ଭିତରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ଦିନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେଇ ସାଧନାଟାକୁ 21 ଦିନ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କଲେ, ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି, ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ନବରାତ୍ରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲେ 11 ଦିନ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ବିବରଣୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସାଧନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଗ 1। ଆର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସାଧନା କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।